ハネの黙示録第21章。私はまた新しい天と新しい地とを見た。先の天と地とは消え去り、海もなくなってしまった。また聖なる都、新しいエルサレムが夫のために着飾った花嫁のように用意を整えて神の元を出て天から下ってくるのを見た。また御座から大きな声が叫ぶのを聞いた。見よ、神の幕屋が人と共にあり、神が人と共に住み、人は神の民となり、神自ら人と共にいまして、人の目から涙を全く拭い取ってくださる。もはや死もなく、悲しみも叫びも痛みもない。先のものがすでに過ぎ去ったからである。すると御座にいます方が言われた。見よ、私はすべてのものを新たにする。また言われた。書き記せ。これらの言葉は信ずべきであり、誠である。そして私に仰せられた。ことはすでになった。私はアルファであり、オメガである。始めであり、終わりである。乾いている者には命の水の泉から値なしに飲ませよう。勝利を得る者はこれらのものを受け継ぐであろう。私は彼の神となり、彼は私の異なる。しかし臆病な者、信じない者、忌むべき者、人殺し、姦淫を行う者、まじないをする者、偶像を拝む者、すべて偽りを言う者には、火と硫黄の燃えている池が彼らの受くべき報いである。これが第二の死である。最後の7つの災害が満ちている。7つの鉢を持っていた7人の御使いの一人が来て私に語っていった。さあ来なさい。子羊の妻なる花嫁を見せよう。この御使いは私を御霊に感じたまま大きな高い山に連れて行き、聖都エルサレムが神の栄光のうちに神の身元を出て天から下ってくるのを見せてくれた。その都の輝きは高価な宝石のようであり、透明な碧玉のようであった。それには大きな高い城壁があって12の門があり、それらの門には12の御使いがおり、イスラエルの子らの12部族の名がそれに書いてあった。東に3つの門、北に3つの門、南に3つの門、西に3つの門があった。また都の城壁には12の土台があり、それには子羊の12使徒の12の名が書いてあった。私に語っていた者は、都とその門と城壁とを測るために金の測り竿を持っていた。都は方形であって、その長さと幅とは同じである。彼がその測り竿で都を測ると12000丁であった。長さと幅と高さとはいずれも同じである。また城壁を測ると144キュビトであった。これは人間のすなわち御使いの尺度によるのである。城壁は碧玉で築かれ、都は透き通ったガラスのような純金で作られていた。都の城壁の土台はさまざまな宝石で飾られていた。第一の土台は碧玉、第二はサファイア、第三はメノウ、第四は緑玉、第五は縞メノウ、第六は赤メノウ、第七は観覧石、第八は緑柱石、第九は黄玉石、第十は翡翠、第11は青玉、第12は紫水晶であった。12の門は12の真珠であり、門はそれぞれ一つの真珠で作られ、都の大通りは透き通ったガラスのような純金であった。私はこの都の中には聖女を見なかった。全能者にして主なる神と子羊とがその聖女なのである。都は日や月がそれを照らす必要がない。神の栄光が都を明るくし、子羊が都の明かりだからである。諸国民は都の光の中を歩き、地の王たちは自分たちの光栄をそこに携えてくる。都の門は終日閉ざされることはない。そこには夜がないからである。人々は諸国民の光栄と誉れとをそこに携えてくる。
しかし、汚れた者や忌むべきこと及び偽りを行う者はその中に決して入れない。入れる者は子羊の命の書に名を記されている者だけである。E falou comigo dizendo: Vem cá, eu te mostrarei a esposa do Cordeiro de Deus. E ele me transportou em espírito a um grande alto monte e me mostrou a santa cidade de Jerusalém, que descia do céu, da presença de Deus, a qual tinha a claridade do próprio Deus. E o lustre dela era semelhante a uma pedra preciosa, como pedra de jaspe à maneira de cristal. E tinha um muro grande e alto, com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e uns nomes escritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 dessas portas estavam ao oriente, 3 portas ao setentrião, e 3 portas ao meio-dia, e 3 portas ao ocidente. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro de Deus. E o que falava comigo tinha por vara de medir uma cana de ouro para medir a cidade, as suas portas e o muro. E a cidade é fundada em quadros, e tão comprida quanto larga. E mediu ele a cidade com a cana de ouro, e achou que era de 12.000 estádios. E o seu comprimento, e a sua altura, e a sua largura são iguais. Mediu também o seu muro, que era de 144 côvados, da medida de homem, que era a do anjo. A estrutura, porém, desse muro era de pedra de jaspe, e a mesma cidade era de puro ouro, semelhante a vidro claro. Os fundamentos do muro da cidade eram ornados de todas as qualidades de pedras preciosas. O primeiro fundamento era de jaspe, e o segundo de safira, o terceiro de calcedônia, o quarto de esmeralda, o quinto de sardônica, o sexto de sárdio, o sétimo de crisólito, o oitavo de berilo, o nono de topázio, o 10º de crisópraso, um 10º de jacinto, o 12º de ametista. E as 12 portas eram 12 margaritas, uma em cada uma. E cada porta era feita de uma margarita. E a praça da cidade era de puro ouro, como vidro transparente. E nela eu não vi templo, porque o Senhor Deus Todo-Poderoso com o Cordeiro é o seu templo.
E esta cidade não precisa de sol nem de lua que alumiem nela, porque a claridade de Deus a alumiou. Sua lâmpada é o Cristo de Deus. E as nações caminharão à sua luz. Os reis da terra lhe trarão a sua glória e a sua honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque noite ali não haverá. E também receberá a glória e a honra das nações. Nela não entrará coisa alguma contaminada, nem os que cometem abominação ou mentira, mas somente aqueles que estão escritos no livro da vida eterna.